Danas pripremamo gušćija jaja na roštilju sa povrćem i kobasicama. Radujem se ovim ljepoticama. Dok grijemo platu za jaja, zarezat ću malo kobasice. Kad smo gljive okrenuli, odmah ih solimo. U svaku gljivu ću ubaciti malo dimljenog sira. Kobasice su gotove. Poveđe ću malo gušćija jaja. I stavim poklopac i pustim tako 2 minute da se peče. Gljive su gotove, gljive ćemo dodati na jaja. Poklopimo ponovo, ostavimo još 2 minute i spremno je za konzumaciju. Provjerimo kako je pečeno.